Hello, good morning students. Today we are going to study about chapter 10 tessellation with Mr. Uratmo in the math class. Look at this. Today we are going to study the example of tessellation. Example number 1, example number 2, and then this is number 4. This is the last example of tessellation. Itu dia contohnya. Now look at these pictures. Mari kita lihat gambarnya. Okay, there is a gap on the picture. The picture does not tessellate. Why? Kenapa dia bukan termasuk tessellate? Because there is a gap between one shape to another shape. Ada jaraknya. Nah, look at this. This is the explanation. Nah, pada saat kita ingin memasukkan bentuk yang lain, sudah tidak muat lagi. Kemudian apa? Terjadilah gap yang membuat itu tidak menjadi tessellation. That's the reason. Selain daripada gap, overlap juga membuat bangunan itu tidak menjadi tessellate. Overlapping is also make shape do not tessellate. Okay, now we are going to learn about chapter 11 and 12, numbers to 100. Kita akan belajar tentang nomor 0 sampai 100. Last time we studied about 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And it is easy, right? Now, let's see, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Nah, okay, that's it. Now we are going to study about place value. Dalam tematik juga kita sudah belajar, yaitu tentang puluhan dan satuan. Look at the pictures. 24, 2 puluhan, 4 satuan jadi 24. Gambar di bawahnya 2 puluhan, kemudian 9-nya satuan, maka akan menjadi 29. Yes, lihat kotaknya. Jika dia biru, hijau, dia puluhan. Okay? 3 tens. And then 3 ones becomes 33. Oke, jadi 33 itu dari 3 puluhan dan 3 satuan. Next, look at the pictures. 4 tens, 8 ones become 48. Yes, 48 itu terdiri dari 4 puluhan tambah 8 satuan. Next, 5 tens, 0 ones. Jadi 50 itu sama dengan 50 ditambah 0 sama dengan 50. That's it. Now you understand about the position. Look at this. 98 comes from 9 tens, 8 ones. So 98 comes from 90 plus 8. Sekarang kita lihat 78. 78 itu terbentuk dari 7 puluhan ditambah 8 satuan. Jadi 78 sama dengan 70 ditambah 8. Now look at the number 84, 48, 100. We are going to compare. The greatest number is 100. Nomor terbesar adalah 100. The smallest number is 48. Nomor yang paling kecil 48. 100 is greater than 84. 84 is greater than 48. 48 is smaller than 84. 84 is smaller than 100. Okay, students. Now, I want to explain to you about simple addition. Okay, Mister akan mengajarkan tentang penjumlahan sederhana. Penjumlahan sederhana itu bagaimana? We will see. Okay, number 1. Contohnya kita bikin nomor 1. Nomor 1 itu contohnya adalah 75 ditambah 4. Oke, penjumlahan sederhana itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama itu count on. Count on itu artinya dihitung maju. Nah, kita sudah belajar tentang angka 0 sampai dengan 100. Maka kita hitung maju dari angka 75. Kita letakkan di sini 75. Kemudian kita hitung maju sebanyak 4 kali karena ditambah 4. Berarti 75, 76, 77, 78,
kemudian 79. Nah, harus 4 kali karena ditambah 4. Dari 75 sekali kita hitung maju, 2 kali ke 77, 3 kali ke 78, 4 kali ke 79. Oleh sebab itu, that's why 75 added with 4 equal to 79. 75 ditambah 4 sama dengan 79. Right. Now I want to explain to you about another way of simple addition. Cara yang lain dalam penjumlahan sederhana. Nah, mari kita lihat, yaitu dengan menentukan nilai tempatnya. Kita buat dengan contoh yang sama. 75. 75. Oke. Added by 4. Ditambahkan dengan 4. Equal to. Oke. Kalau tadi dengan menggunakan cara counting on atau menghitung maju, sekarang dengan menentukan nilai tempatnya. Mari kita lihat. 75, kita tulis lagi di sini 75. Oke, just remember that 7 is the tens and then 5 is ones. Nah, kemudian kita lihat 4. 4 itu hanya ones saja, jadi harus sejajar sesuai dengan ones. 5 is 1, 4 is ones, 10 is 7. Okay, let's see. We make the addition. Nah, sekarang 5 plus 4. Oke, 5 ditambah 4 adalah 9. Kita harus mulai dari belakang. Oke, and then 7 plus 0. 7. 79. Have the same answer as before. Seperti counting on dan penjumlahan ke bawah juga jumlahnya sama. Jadi, anak-anak boleh menggunakan cara yang manapun, yang penting anak-anak merasa nyaman. Oke? Good job. Oke. Tadi kita belajar tentang penjumlahan dua bilangan terhadap satu bilangan. Now, we are going to study about dua bilangan dengan dua bilangan. Oke, mari kita lihat. For example, oke, sebagai contohnya adalah 46. 46 plus 30. Boleh nggak kita menggunakan count on atau counting on? Boleh. Tapi 30 is too much. 30 itu terlalu banyak. Oleh sebab itu, lebih baik kita menggunakan penjumlahan ke bawah atau use a place value chart. Nah, mari kita lihat. 46. Remember, 4 is tenth, 6 is ones. 4 itu adalah puluhan, 6 itu adalah satuan. Berarti same with 30. Kita letakkan sesuai dengan posisinya. Oke. 3 is tenth, 0 is ones. Oke, 3 adalah puluhannya dan 0 atau 0 merupakan satuannya. Oke. Dia harus sejajar antara ones dengan ones, tenth with the tens. Oke, mari kita lihat. 6 plus 0 is 6. Oke, 4 plus 3 is 7. So, 46 plus 30 is 76. Do you understand? I think that you understand. Easy, right? Good job. Thank you. Okay, now we are going to study more about addition. Kita akan belajar tentang penjumlahan yang lebih lagi. Let's see. Okay, for example, 66 plus 7. Okay, we can use count on. Yes, of course, we can use count on. I don't want to explain about counting on anymore because I think that you understand about counting on. Now, I'm going to tell you how to answer these questions by using a place value chart atau penjumlahan ke bawah. Mari kita lihat.
tentukan posisinya seperti yang tadi, 66. 6 yang di depan adalah puluhan, tens. 6 yang di belakang adalah ones. Now, what about 7? 7 is ones. So, just put it here. Oke? Mari kita lihat, kita jumlahkan. 6 plus 7. 6 ditambah dengan 7 adalah 13. Don't write 13 here. 13. Nah, contohnya Mister buat di sini 13. Oke? 13. Kita ambil yang paling belakang saja. Yang paling belakang angka berapa? Angka 3. We put it here. 3. Angka depannya kemana? Kita berikan di atas 6 di sini. Oke? So, 6 plus 1. Karena di sini 1 is 10. 3 is ones, jadi ones-nya di belakang, tens-nya kita pindahkan ke depan. 1 ditambah dengan 6. Sama dengan 7. So, the answer is 73. 66 plus 7 is 73. Do you understand? Thank you. Good job. Okay, after we learn about simple addition, we are going to study about simple subtraction. Okay, it have almost the same way of addition. Pengurangan itu mempunyai cara yang hampir sama dengan menggunakan pengurangan. Nah, let's see, mari kita lihat. Number 1, for example, 48. 48 minus 3 equal to, nah, we can use counting on in addition, but in subtraction we use count backwards. Nah, what the meaning of count backwards? Itu adalah menghitung mundur. Kalau counting on, menghitung maju di penjumlahan, sementara di pengurangan kita menggunakan count backwards atau counting backwards dalam subtraction. Okay, for example, let's see. 48. Nah, kita hitung mundur sebanyak 3 kali. Okay, and then it's going to be 47. Hitung mundur lagi. 46. Hitung mundur lagi. 45. Once, sekali. Twice, 2 kali. 3 times, 3 kali. Berarti 48 minus 3 is equal to 48 minus 3 equal to 45. That's about counting backwards. Okay, that's all about counting backwards of subtraction. Now we are going to use a place of value chart like additions before. Oke, kita sekarang mau menggunakan pengurangan ke bawah seperti yang di penjumlahan tadi. Nah, let's see. 48 subtracted by 3 equal to. Oke. Nah, let's see. 4 is the tens, and then 8 is ones. And so do with 3. 3 is ones. 8 subtracted by 3 is 5. And then 4 subtracted by 0 is 4. So, the answer is 45. 48 subtracted by 3 equal to 45. It is easy. It is simple. And I think that you understand about it. And now, we are going to learn more about subtraction. Oke, kita akan belajar tentang pengurangan yang lebih lagi. Let's see. For example, 52. Okay, subtracted by 9 equal to. Okay,
Nah, we put them on their own position. For example, 52 subtracted by 9. Nah, 52 dikurang 9. 2 dikurang 9. Apakah bisa? Cannot. Tidak bisa. Makanya kita pinjam sama yang tens. Oke? Ini kan 50. Jadi kita pinjam 5-nya. Nah, 2-nya menjadi 12 karena dipinjam 1. 10 dari 5. Oke? 12 dikurang 9 sekarang sudah bisa? Yes. 3. Oke. 5. Tadi dia sudah dipinjam 1. Berarti 5-nya menjadi berapa? 5-nya menjadi 4. Nah, 4 dikurang 0 sama dengan 4. So, the answer is 43. Oke. That's more subtraction. Oke, itulah dia pengurangan yang lebih lagi dengan istilahnya adalah meminjam. Okay, I think that you understand about it. Thank you so much, student, for your attention.